ingirira umwana umugero w'umwambaro twarazumvise kandi turazireba tumezikiye na hano turazisura sasa wanasema hivi ikimenyesho kigaragaza yuko iyi si igiye kugera ku musozo dalili ambayo itaonyesha kama dunia inafika mwisho wake kwanza hadi intambara n'impuha z'intambara utasikia vita na mateso ya vita ishanga rizatera irindi shanga itashambulia taifa lingine vizidi zizatera ikindi gihugu nchi ambayo itashambulia nchi nyingine ubwami buzatera ibindi bwami na ufalme kwa ufalme mwingine vibazo bikomeye hano muri Yesu maswali magumu hapa ulimwenguni wabandimwe vile muri kureba biri kubaho ubu zetu ikiwa mnatazama mambo yaliyoko byose biratwereka yuko turi kwerekeza ku musozo iyo yote atuonyesha kwamba tunafika mwisho wa ulimwengu birerekana akagingo ka kabiri katuvye ngo birarangiye yuko isigiye kurangira inatuonyesha tabaka ya pili kusema kama binakwisha na ulimwengu nakaribia kuisha mbere uko bikomeje kuvugwa mu byanditswe na jinsi mambo yanaendelea kuendelea katika maandiko reka twihute cyane tutapiga kasi mu gitabo kitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka katika kitabu ya matukio ya siku za mwisho ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ni paje ya ndaza kusoma ni ya 27 ukurasa wake wa 27 reka mbere kuri 25 atanzia ku 25 urafite Ikinyarwanda kwa wale wanaokuwa na lugha cyangwa rurimi bararebera kusubi ya 54 mtaona kabisa kwenye ishara ya 54 kama isubisu sawa reka kurebe barareba paragraphe baravuze ngo le guerre ferrage au cours de dernier temps de l'histoire de notre terre intambara zizaca ibintu mu mateka y'eruka y'isi yacu vita zitaangamiza vitu katika historia ya mwisho ya ulimwengu huu intambara zizaca ibintu mu mateka aheruka y'isi yacu vita itatisha katika historia ya ulimwengu huu barakomeje baravuze ngo les epidemi ibyorezo hapa wanasema kama kutakuwa de liberté et de dago bikomende n'inzara rero none bizahimuritsumura aho nikuza hata na njaa itageuza eneo kwa utupu bandu b'Imana turi kujana ndio tuko pamoja sisi ndio turi kujana ariko kama tuko pamoja baranditse baratubwiye ngo intambara mu mateka y'isi zizaca ibintu wanasema kama vita katika historia ya ulimwengu itangamiza vitu ndagira ngo namwe